بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع الأخوة المتابعين لقناة ليكسبير مرة أخرى في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبداو واحد لا بلاي ليست جديدة اللي تكون على لا كونتابيليتي جينيرال. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو واحد لانتروديكسيون جينيرال على لا كونتابيليتي. غادي نشوفو اون بريف histoire et après on va voir à quoi sert la comptabilité générale. Donc on commence par une brève histoire de la comptabilité. La comptabilité n'est pas une invention moderne telle que pensent beaucoup de gens. Tout au plus, ils la font remonter à l'essor industriel du 19e siècle. La technique de la partie double telle que nous la pratiquons aujourd'hui a été inventée au Moyen Âge. Donc la comptabilité générale كما كنخدموا بها في الوقت نتاعنا. كاين بزاف تاع الناس اللي كيعتقدوا بلا لا كونتابيليتي جينيرال يعني عاد كي بدات نوتامون مع لي سور تكنولوجيك لي سور اندستريال في القرن 19. ولكن en réalité la comptabilité ou généralement le principe ديال لا بارتي دوبل اللي غادي نشرحوه من بعد تخترع في لو موين اج. يعني لا كونتابيليتي كانت bien évidemment il a été pratiqué avant même le 19e siècle. يعني كانت قبل le 19e siècle وكانت يعني كان في les transactions كانوا يخدموا بلا comptabilité. En effet, il est difficile de dater précisément l'apparition de la comptabilité. Dès l'instant où l'homme a commencé à réaliser des affaires, il a eu besoin d'en conserver la trace. Donc voilà. Donc باش نعرفوا la date exacte ديال la comptabilité تاع l'apparition تاع la comptabilité, donc c'est difficile. ولكن يعني اون فوا لوم يعني الانسان بدا يدير لي زافير كان خصو ضروري انه يتلاقى واحد لو موين باش يحافظ على لا تراسابيليتي ديال لي زافير نتاعو. دونك هنايا يعني اون فوا الانسان بدا لي زافير ديالو بدات معاه لا كونتابيليتي سوا دون مانيير ديريكت ولا انديريكت. Avec l'essor du commerce et le développement du crédit, il a fallu inventer une méthode permettant de suivre non seulement la trésorerie, mais également les autres éléments du patrimoine de l'entreprise, en particulier les créances et les dettes. Donc, مع le développement تاع le commerce, donc هنايا قبل donc les hommes كانوا يديروا يعني les affaires مع avec leur propre capital. Alors que مع le développement تاع le commerce هنايا دونك ولا صعيب باش انك تلقى الكابيتال واحد الكابيتال اللي هو كبير انك تجيبو غير راسك. دونك هنايا لو كريدي يعني ديفلوبا كذلك لوم يعني الانسان ما بقاش يقدر انه يدير واحد لافير اللي كبيره مع لو كابيتال تاعو. دونك هنايا بقى يمشي يدير دي كريدي بقى يتسلف باش يدير لو كوميرس. دونك مع لو ديفلوبمون تاع لو كوميرس يعني لو ديفلوبمون تاع لي ديت لي كريونس. دونك هنايا كنخص بلا ما حتى لا كونتابيليتي حتى لي ميثود ديال لورغانيزاسيون حتى هما يديفلوبا. دونك داكشي علاش apparaît alors la comptabilité dite en partie double dont un Italien appelé le Capaccioli, dont la première description formelle elle a été élaborée dans un livre qu'il a écrit en 1494. Donc مع le développement تاع le commerce كان خص l'organisation نتاع هذا le commerce développa كذلك. donc la comptabilité اللي كنعرفوها في le principe تاع la partie double. donc le premier يعني اللي ديفلوبا هذا البرانسيب هو واحد ليطاليان سميتو لو كاباشيولي اللي كتب اول مره على لا بارتي دوبل في لو ليفر ديالو اللي خرجوا في 1494. Depuis sa date, les principes fondamentaux sont restés inchangés. Ils consistent à enregistrer deux fois chaque opération réalisée par l'entreprise, d'où le nom de la partie double. Une fois pour indiquer quelles ressources l'entreprise a utilisées et une autre fois pour indiquer l'emploi qu'elle en a fait. Donc, le principe de la partie double, je vais vous dire que l'opération, donc la comptabilité, une opération, doit être inscrite au moins dans deux comptes. يعني واحد l'opération كنديروا لها كنسجلوها في لا كونتابيليتي او موا في زوج ديال لي كونت.
دونك غادي نفهموا هادشي مزيان مع لي كال هادي يجيو مع لا براتيك في لي زيكزارسيس اللي جايين. En tout cas, je vous donne l'exemple. L'achat de marchandises pour une entreprise peut s'analyser comme une ressource, c'est-à-dire sortir de l'argent mobilisé en vue d'un emploi, acquisition de marchandises. Donc, l'achat de marchandises, attention, l'achat de marchandises pour une entreprise peut s'analyser comme une ressource. Donc, c'est pas l'achat de marchandises qui est les ressources, en fait, c'est une charge. ولكن هنايا كنقصدوا لا سورتي ديال لارجون يعني الفلوس اللي خلصت l'entreprise c'est une ressource اللي استعملتها اللي موبيليزاتها باش دير واحد لومبلوا اللي هو en l'occurrence l'acquisition ou l'achat de marchandises. Donc supposons que هذه هي l'entreprise وهذا هو le fournisseur. Donc une seule opération عطاتنا la comptabilisation في زوج ديال لي كونت. علاش؟ لحقاش supposons هذه l'entreprise ou هذا le fournisseur. Dans ce cas-là, le fournisseur هذه bien sûr يعطي هذه fournit la marchandise l'entreprise. في la même opération, l'entreprise ما غاديش تاخذ donc la marchandise gratuitement. Donc غادي تخلص la somme d'argent le fournisseur. Donc هنايا كنلاحظوا انه في اوبيراسيون وحده في هاد لوبيراسيون تاع l'achat de marchandises بحال اللي درنا زوج ديال لي زاكسيون. Voilà. Donc l'achat et ensuite le paiement. Donc illustration تاع هاد لو كا وتاع لي كا ديال لي اوبيراسيون en général. Donc عندنا l'entreprise كذلك le fournisseur. Donc l'opération نتاع l'achat de marchandises, donc dans ce cas le fournisseur a fourni de la marchandise à l'entreprise. Donc c'est un achat de marchandises pour l'entreprise, c'est un flux qui est réel. Donc l'entreprise هنايا شرات la marchandise, هاد le flux c'est réel يعني لحقاش la marchandise donc c'est quelque chose qui est réel. De l'autre côté, donc l'entreprise خلصت le fournisseur, donc c'est le règlement. هنايا on parle d'un flux qui est financier. Donc il y a un flux réel au flux financier. دونك الا بغينا نحطوا هاد لوبيراسيون في لي كونت شيماتيك دونك لحد الان كنهضروا دون مانيير انتويتيف. دونك مازال ما شرحنا. دونك غادي نحاولوا نديروا تقديم لي كونت شيماتيك من بعد غادي نشرحوهم اون ديتاي. دونك ناخذوا نفس لوبيراسيون. l'achat de marchandises pour une entreprise peut s'analyser comme une ressource, c'est-à-dire sortie de l'argent mobilisé en vue d'un emploi, acquisition de marchandises. Supposons que l'achat de marchandises avait lieu en espèces d'un montant de 200 000 dirhams. Donc هنايا نسوبوزيو بلا ما هاد l'achat ديال المارشانديز كانت خلصناها en espèces اللي المونطون ديالها هو 200,000 درهم. دونك هنايا كما شرحنا في الإليستراسيون اللي فات كاين زوج ديال لي كونت. الكونت الاول هو l'achat de marchandises, الكونت الثاني هو كيس. دونك هنايا في لا كونطابيليتي جينيرال كنستعملوا هاد لي شيما كيتسمى هاد لو شيما هادي كتسمى لو كونت اون تي لحقاش عندها لا فورم ديال لا ليتر تي. دونك جوست بور سامبليفيي لحقاش لو كونت عنده دي زوتر فورم ولكن بور دي ريزون دو سامبليفيكاسيون نيتيليز سات فورم. دونك فوالا هنايا عندنا المونطون 200,000 درهم. Donc l'achat de marchandises pour l'entreprise c'est un emploi. يعني خلصت الفلوس باش تامبلويي واحد لو مونطون في l'achat de marchandises. دونك نديروه في هذا لو كوتي اللي هو الديبي. دونك هنايا كنهضر يعني dans le cadre d'une introduction كاين يعني مازال ما شفنا هاد لي نوسيون تاع الديبي كريدي لومبلوا ريسورس غادي نشرحهم في لي فيديو اللي جايين. ولكن هنا غير كتقديم نحاولوا نعطيو واحد الفكره على لي كونت شيماتيك. دونك في لا ميم اوبيراسيون هاد لو مونطون يعني هنايا سي ان امبلوا في l'achat de marchandises. هاد لومبلوا منين جاتنا دونك لا ريسورس اون لوكيرونس لحقاش كان اون اسبيس دونك سي لا كيس. دونك لا ريسورس في هاد لو كا هي لا كيس. دونك 200,000 درهم. دونك في اون سول اوبيراسيون درنا لا كونطابيليزاسيون نتاع لو مونطون في دو كونت. واحد لو كونت à débiter اللي هو compte de charge donc 200,000 وواحد لو كونت à créditer اللي هو compte نتاع la trésorerie passif le même montant نتاع 200,000 درهم لحقاش قالوا لنا l'entreprise a payé en espèces. donc voilà دائما لو برينسيپ تاع لا بارتي دوبل كيقول لك بلا ما هو اوبيراسيون وحده دون lieu
à la comptabilisation dans au moins deux comptes. L'un est débité et l'autre est crédité. Donc هذا هو le principe ديال la partie double كيقول لك بلا اوبيراسيون وحده خاص نديرو لا كونطابيليزاسيون تاعها او موان لحقاش يقدروا يكونوا بزاف تاع لي كونط موبيليزي فور اون سول اوبيراسيون دونك او موان في دو كونت واحد لو كونت كيكون ديبيتي وواحد لو كونت كيكون كريديتي. Donc la comptabilité à quoi sert? Quand on demande à des entrepreneurs à quoi sert la comptabilité, la réponse la plus fréquente est qu'elle sert à établir les déclarations fiscales. Donc cette réponse est aussi exacte qu'incomplète. Donc généralement, la question mais كيطرحوها على les entrepreneurs, على المقاولين كيقولوا لهم يعني علاش كديروا la comptabilité. Donc la réponse يعني la réponse la plus fréquente هي انه يقول لك بلا la comptabilité permet d'établir la déclaration fiscale. Donc la réponse est juste ولكن incomplète لحقاش la comptabilité donc الاهداف ديالها ولا les objectifs علاش كنستعملوا la comptabilité يعني اكثر من juste la déclaration fiscale لحقاش كاين بزاف نتاع les objectifs que la rentabilité remplit. Il est vrai que la comptabilité permet de calculer la base de différents impôts et cotisations sociales. Toutefois, le rôle de la comptabilité est beaucoup plus vaste car elle sert à fournir de l'information sur la situation financière de l'entreprise à de nombreuses personnes. Donc, la comptabilité générale تمكن باش elle permet de fournir de l'information يعني l'information كنجيبوها من la comptabilité générale الا شفنا la comptabilité générale تاع l'entreprise كنعرفوا la situation financière ديالها. Par conséquent les investisseurs كيشوفوا la comptabilité générale باش يقرروا واش ينفيستيو في لو كابيتال يعني واش يشريو لي زاكسيون نتاع la société ولا لا. Donc la comptabilité c'est un outil d'information. Donc la comptabilité est un instrument de gestion, un moyen de preuve entre commerçants en justice, un moyen d'information des associés, des épargnants, des salariés et des tiers, un moyen de détermination de l'assiette de plusieurs impôts. Donc la comptabilité, les objectifs, il y a un instrument de gestion. Donc la comptabilité, la comptabilité, la gestion d'une entreprise, un moyen de preuve entre commerçants en justice. Donc la comptabilité, par exemple, les factures, les كيكونوا ما بين les commerçants, donc il a كانت بيناتهم شي خلاف شي ليتيج donc في la justice هادوك les factures اللي كنجيبوهم بلا comptabilité نتاع les commerçants. donc هنايا هاد les factures كيكونوا preuve يعني soit في صالح تاع le commerçant A ou là le commerçant B. Un moyen d'information des associés, des épargnants, des salariés, etc. Donc كما شرط لهاد القضية. Donc la comptabilité c'est un moyen d'information. Les associés يعرفوا la situation financière تاع l'entreprise ويعرفوا واش يعني غادي يكون عندهم bénéfice ولا perte وكيعرفوا شنو هما les décisions اللي خصهم يعني اللي خصهم ياخذوا. Un moyen de détermination de l'assiette de plusieurs impôts. Donc la comptabilité permet de déterminer l'assiette نتاع les impôts يعني على من l'impôt غادي نحسبوه etc. Donc il y a plusieurs objectifs, plusieurs utilisations dans la comptabilité. Le Code général de la normalisation comptable, CGNC. Il s'agit de l'ensemble de règles et modalités, principes comptables fondamentaux et méthodes d'évaluation permettant à la comptabilité de fournir une image fidèle de la situation de l'entreprise. Donc, le Code général de la normalisation comptable هو واحد l'ensemble تاع les règles اللي كيمكنوا la comptabilité باش انها تعطينا واحد ليماج فيدال على la situation globale تاع l'entreprise ماشي غير financière ولكن la situation globale تاع l'entreprise. Le Code général de la normalisation comptable a été mis en place par le DAHIR du 25 décembre de 1992, la loi 988, dont l'objectif de permettre d'avoir une idée claire sur le patrimoine de l'entreprise, sa situation financière et son niveau de résultat, à travers l'obligation pour celle-ci de tenir un certain nombre d'états de synthèse. Donc, le Code général de la normalisation comptable, il a été mis en place par le DAHIR, نتاع 1992. L'objectif نتاعو
انه ينورماليزي لا كونتابيليتي. اي par conséquent la comptabilité تعطينا واحد ليماج فيدال تاع l'entreprise ou كذلك elle permet de nous renseigner sur sa situation financière et son résultat. Bien sûr, هادشي كامل هاد ليماج فيدال و la situation financière de l'entreprise كيفاش كنعرفوهم à travers des états de synthèse les préconisés par le code général de la normalisation comptable. Donc, pour faire simple, le code général de la normalisation comptable, نقدروا نقسموه لجوج ديال لي بارتي. واحد la première partie اللي فيها la norme générale comptable, نتلقاو فيها les principes comptables fondamentaux, l'organisation de la comptabilité, etc. Et la deuxième partie, le plan comptable général des entreprises. Donc le plan comptable général des entreprises هو الميمونطو اللي غادي نستعملوه باش نعرفوا لي نيميرو دي كونت وكذلك فيه لي زيتا سينتيز. دونك هادشي كامل هاد البلان كونطابل كيفاش نديرو نخدمو بيه لي زيتا سينتيز وليكسبليكاسيون نتاع لي كونت كامل نتاع لي كلاس نتاع لي زيتا سينتيز غادي نشوفوهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفو اون ديتاي لي برينسيپ comptables fondamentaux.